to late game. Kayo apat, sa base na lang. Ay! Hoy! Buloy! Naalala mo? Oy, grabe Sino na patay? Sino patay, boy? Ako! Double kill. Maya ka. Mga 10:30. Alarm ka na. This is alarming. Minish. Uy, gago ka! Squad ko to! Gago ka, squad ko yan, pare! Top Global Melissa, Top 1, Top 1 Global Eve, Top 2 Global Gusion, Top 1 Global Predrin. Gago, Top Global yung limang yan eh! Gago, nakasabay natin! Nag-grind sila! May paraan pa para manalo, pare. Para mananalo dyan, imposible pre. Walang paraan dyan, boy. Pag di kayo nag-surrender, kiko kayo. Sabi ko, pag di kayo nag-surrender, ikikiko kayong lahat. Boom! Putik na yan! Boom! Pwede ba yan? Clippings, nagawa mo yung challenge. 5 win streak. GG.